मानमपि दध्यात् प्रमायुकस्यातथो हल्वाहुरग्निः सर्वा देवता हविरेतद्यत् पशुरिति यत् पशुमालभ्याग्निं मन्थति हव्या जीवासन्नाय सर्वा देवता जनयत्युपाकृत्यैव वालब्धन्नेबानालब्धमग्नेर्जनित्रमसीत्याहाग्नेर्ह्येतज्जनित्रं वृषणौ स्थैत्याह वृषणौ ह्येता पूर्वस्य स्यायुरसीत्याह विथुनत्वाय कृते नाक्ते इत्याह वृषणक्यर्चेते तथा ते ये अग्निङ्गायत्तञ्छन्दो नृप्रजायस्वेत्याह छन्दोभिरेवैनं प्रदनयत्यग्नये मध्यमानायानुब्रूहीत्याह सावित्री समन्वाहसवितप्रसूत एवैनं मन्थति प्रक्रियमाणायानुब्रूहीत्याह काण्डे काण्ड एवैनं क्रियमाणे समर्थयति गायत्री सर्वा अन्वाहगा यत्र छन्दा वा अग्निस्पेनैवेन छन्दसा समर्थयत्यग्निः पुरा भवत्यग्निं मथित्वा यजमानमभिसम्भवतो भवतन्नः समनसा विद्याः शान्ती प्रभृत्य दोहति जातायैवा स्वा अन्नमपि तथा त्याज्येन दोहत्येतद्वा अग्नेः प्रियन्धामलिदाज्यं प्रियेणैवेनं समर्थयत्यथो तेजसा विषयत्वेति बर्हिरादत्त इच्छतैव ह्येषयो विजत उपवीरसीत्याहो बह्ये नानाकरोत्युमो देवान् देवीर्षप्ना गुरित्याह देवीर्ह्येता विशस्सतीर्देवानुपयन्ति वह्ने ऋषित इत्याह ऋषितस्तस्मादेवमाह बृहस्पते धारयामसूनीत्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणैवास्मै पुशो नवरुन्धे हव्यादे स्मदन्तामित्याह स्मदयत्येवैनान् देवत्वष्ट्रपशुरण्वेत्याह त्वष्टामैव शूनां मिथुनानागोरोपगृद्रोपमेव पशुषु तथा जलेवतीरमध्वमित्याह पशुगो वै रेवती शूनेवास्मै रमयति देवस्य क्लासवितुः प्रसव इति रसनामादत्ते प्रसूत्याश्विनोर्बाहुभ्यामित्याह